Guys, jadi kan gini, jadi kan ada orang yang, benci sama aku, hater-hater aku. Aku nggak apa-apa, mereka mau hater aku ya silahkan, itu hak mereka. Jadi ada 3 orang yang nge-DM aku, "Nyi Official kamu dibilangin gini, Nyi Official kamu dibilangin gini," gitu di akun ini gitu. Nah aku dibilangin gitu. Ada nih hater yang aku kenal nih orangnya nih, tenang aja nanti suatu hari aku gebuk. Nah terus dia bilang gini, Nyi Official, suaminya miskin." Nyi Official dibilang gitu, ada yang ngadu terus gue jawab, "Wah kalau suami gue miskin mana bisa suami gue masukin gue ke Amerika, kan yang harus sponsorin itu harus orang yang mampu gitu, dilihat pajaknya, dilihat tabungannya, makanya gue bisa masuk Amerika, kalau gue suami miskin, kok gue bisa masuk Amerika." Nyi Official dibilang mobilnya jelek gitu katanya. Untuk hater aku ya, mobil jelek itu yang warna putih itu umurnya cuma seminggu aku pakai. Yang mobil putih itu yang pernah aku storyin di IG lama, itu mobil Sis Taurus. Itu mobil 1 minggu doang, itu mobil punya temennya suami dan dia apa ya, kayak mau pindahan gitu. Jadi dijual dan itu kilometernya itu kayak cuma kilometer 1 tahun. Iya mobilnya memang lama tapi kilometernya cuma setahun. Terus dia jual murah banget ke suami, terus suami aduh gimana nih, ya kita sih ada parkiran 2, 1, 2, 3 di dalam garasi 2 sama di parkiran di luar 1 jadi bisa 3 parkiran. Ya udahlah suami beli kan karena teman lagi kesusahan, udah cuma seminggu doang, udah seminggu doang kita pakai, kitanya tabrakan. Mobil hancur gitu. Jadi yang mobil putih yang kalian bilang mobil jelek, mobil lama itu adalah mobil yang cuma kita pakai seminggu doang. Ya untuk para hater aku nih aku jawab nih. Oke terus ada lagi hater yang bilang apa, mobilnya nggak Audi gitu. Gini loh guys, kalau suami aku prinsipnya gini sama aku. Ini suami aku yang ngomong, mobil itu adalah tempat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi bagi suamiku itu nomor 1 itu adalah, cushion, artinya kenyamanan gitu. Jadi selama mobil itu aduh gimana ya gue jelasinnya susah banget gue jelasinnya sumpah. Jadi ini jawaban buat para hater-hater gue ya, ayo dong hater komen lagi dong, ini udah gue jawabin ya satu-satu. Oke terus buat para hater nih kan, kita kasih dulu opini kita ya kalau mau jadi hater, Nyi Official mobilnya bukan Audi ya mobilnya bukan Audi, gini Bambang, Nika kan naik mobil suami, bagi suami itu ya yang utama satu adalah, lu tidak berhutang karena suami gue bayar cash. Satu, lo nggak ngutang nih, gue diajak ke tempat gym gue, hello gym gue 2 juta sebulan ibaratnya ya, gym private. Nah dia nganter gym gue terus dia ngasih tahu pemahaman ke gue, kamu lihat ini yang di parkiran, ini semua bukan mobil mereka, ini semua punya leasing, mereka masih ngutang. Nah suami gue ngomong gitu di tempat gym, oh gitu. Ya kita ini memiliki mobil kita ini karena kita tidak ngutang gitu. Iya biarin mobil kita jelek tapi kita nyaman. Jadi bagi prinsip suami gue mobil itu adalah tools, sebuah alat seperti palu, alat untuk memaku paku gitu. Seperti palu digunakan untuk apa, seperti pisau digunakan untuk apa. Nah bagi suami gue mobil itu adalah sebuah alat untuk kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan yang utama bagi suami gue adalah bukan brand Audi gitu. Mobil Eropa itu adalah mobil yang sangat-sangat sucks, sangat menyebalkan kata suami gue. Dan bagi dia nomor 1 itu cushions, kenyamanan. Nah ini suami gue mobilnya yang kayak begini nih, off road. Jadi ketika mengalami bopeng-bopeng di jalan, bannya tuh juga ban yang badass banget, bannya tuh yang gede.
Jadi pas kita, off-road gitu, pas kita menghadapi bopeng-bopeng di jalan atau batu-batu di pegunungan, kita tuh nggak mengalami goncangan yang sangat besar dalam mobil, karena mobil itu didesain untuk kita mengurangi, bopeng-bopeng di jalan gitu, gelombang-gelombang jalan aspal gitu. Nah, saat aku jalan di pakai mobil itu, aku tuh merasa nyaman banget gitu. Nah, pas aku pakai mobil, si A, si B gitu, kayaknya gunjlung di dalam aku gunjul-gunjul langsung pusing kepalaku. Aduh, udah kebiasaan pakai mobil suami gitu yang kayak begini, yang menghadapi bopeng jalanan, tapi kita tetap nyaman di dalam gitu, ngerti nggak? Benturan-benturan jalannya itu diredam sama mobil yang didesain seperti itu. Nah, jadi nyaman, kitanya nyaman gitu, ngerti nggak? Jadi nah kayak sepatu misalkan, "Aduh kamu nggak pakai Hermes." Nah untuk, "Aduh kamu nggak ada Hermes, nggak bermerek Hermes." Lah seperti yang gue bilang, prinsip gue sama suami kenyamanan dan fungsinya gitu, membuat kita nyaman, kayak mobil tadi membuat kita nyaman, ya kan? Sehingga kita di dalamnya itu kayak di pesawat gitu, goncangannya itu jadi sedikit, bopeng aspal. Nah, sama kayak sepatu. Nah, sendal suami tuh nggak peduli peduli setan sama brand. Don't give a damn sama branded dia nggak peduli. Bagi dia fungsi. Nah, ini sepatu suami gua. Kenapa? Karena fungsinya bagus. Dia ini ngenahan apa ya? Ngenahan tumit geser-geser. Dia ini bagus banget. Dia itu pakem. Nah, ini juga. Pokoknya ini sepatu yang dianjurkan sama dokter. Dokter suami suruh belikin. Udah dibelikin. Nah, ini bagus nih untuk yang persendiannya itu ada kelainan, nggak bisa lurus apa gimana. Nah, ini dia ngekunci pakem. Ini anjuran dokter. Nah, gitu. Apakah dokter menganjurkan kalian pakai Hermes? Nah, jadi brand itu buat kalian. Tapi kalau buat kami tidak peduli brand. Bagi kami adalah kenyamanan, cushy, kenyamanan. Dan bagi kalian itu brand. Aduh, mobil gua Audi. Nah, itu untuk kalian. Tapi bagi kami mobil itu harus membuat kami bisa ke pegunungan, kami bisa ke apa ya, ke jalanan-jalanan yang banyak batu, ke sungai, gitu. Jalan yang membuat kami nyaman di dalam mobil. Nah, jadi jangan samakan ya untuk para hater, ayo serang lagi Nyo Official dengan lebih semangat. Oke guys, lalu 1,5 tahun yang lalu ada hater yang ngatain Nyo Official, kasurnya sangat jelek sekali. Iya, iya. Enggak gitu juga sih. Kasurnya jelek banget. Kasurnya jelek amat. Pokoknya dia ngatain kasur aku, guys. Itu 1,5 tahun lalu. Apa aku bereaksi selama 1,5 tahun itu? Tidak, aku tidak bereaksi akan pendapat dia karena aku merasa nyaman dengan kasur aku. Apakah aku bereaksi sudah 1,5 tahun lamanya dia ngatain kasur aku, hater aku? Aku kan storyin kasur aku waktu itu di IG yang udah tumbang. Nah, terus dia DM aku, kasurnya jelek amat. Apakah aku bereaksi 1,5 tahun? Enggak, biasa aja. Tiba-tiba kemarin suami bilang gini, setelah 1,5 tahun itu, kemarin suami bilang gini, "Aduh, aku nggak nyaman di kasur ini. Ayo kita harus beli kasur siang ini, siang besok." Aku nggak nyaman. Dia SMS aku pagi, "Siang ini kita harus beli kasur. Aku nggak nyaman." Nah, ingat, cushion, kenyamanan itu nomor 1, kenyamanan bukan brand. Karena suami tidak nyaman, makanya kita ganti kasur, bukan karena hater. Buktinya hater komen,
Aku cuekin 1,5 tahun. Ini karena suami nggak nyaman, dia merasa pegel-pegel tidur, makanya dia merasa pinggangnya sakit, makanya kita beli kasur baru. Ingat, ya bukan karena hater. Tell if I like my mattress pushing back at me or not. It feels cool. Yeah, I mean, it really is something. yeah. It's definitely designed also to help with motion transfer if your partner's, shifting around all night and it wakes you Oh, up. yeah, Remember yeah, those yeah. commercials with the wine glass? Oh, yeah. Yeah. Have the Euro top, I would try What's these. the Euro top? It's that extra pillow top. But this one here it's pretty much the same, but it's without the pillow top. Oh, okay, let me try that. Which tends to be a little firmer. That Euro top is gonna give you a little extra cushion. Yeah, we'll go back and try it again. That's pretty crazy, right? Wow, this is like in heaven. You like that one? Yeah, I feel like in the cloud of heaven. That's a good way to put it. Lalu salesnya itu awalnya membiarkan kita jalan-jalan, nengok sini nengok sana. Salesnya nggak bawel gitu. Ada cari apa ya kakak? Bisa dibantu kakak ya? Kakak lagi butuhnya apa ya kak? Nggak kayak gitu salesnya guys. Nggak kayak gitu. Nah ini guys, nih lihat deh teknologinya. OMG, lihat deh, Smart Climate. Wah, OMG, harganya juga tuh advance. Ini kita tidur di sini pakai remote, terus kayak kita ada gelundung-gelundung, ada getaran-getaran di kasurnya itu, kayak ada pijitan-pijitan di kasurnya, kayak kita dipijit sama kasurnya. Oke guys, 3.199 gitulah, dikali 14.300 lah, kira-kira 44 juta ya gengs harganya, belum termasuk bundlesnya. They just plug into a normal wall outlet. We always recommend a power strip just because it's Washington. We lose power and stuff like that. What's the difference in this Tempur-Pedic or the Beauty Rest? So Beauty Rest, all high Hey, price. babe, come here. No, Tempur-Pedics are going to be more Right here. expensive. They have to stay trapped in their houses. No wonder they got into all these technology. So basically, a little over 3,000 before tax, But which is 1,000 more than I figured, but How it is to pretty press awesome. this? right? Keep I it. guess it's I- terrible. Top for up, Yeah, there's no way. I mean, when I bottom was a for kid, down. kindergarten, Okay, and that's head and that's feet. in elementary Head school, and I feet. walked to socks and never worried about anything like that. And now I wouldn't send my 12-year-old not even a block by herself. No way. No, I don't even like that. When you send them off to the school bus stop, I don't like sending kids to the school bus stop alone. It's not good. They some I have to have an adult with them all the time. I agree, and it's sad, right? It's not the way it used to be. You like it that? Of course, I like it. Safety. Okay, here I'll get on there and it's like that, and then it won't have that thing, right? Or more, maybe. I mean, it's Is it? still use that one. It's a better quality one. Is it really? Yeah, because that's Tempur-Pedic. Yeah. base. Can we match this mattress with that base over there? Sure, most The definitely. basic base. Yeah, and then this is a queen. You get $400 off of this. Oh, Yeah, so definitely a lot. That since I'm so close, that definitely. Yeah, if you don't really feel breaks the like tie. you are I really kind of leaning like heavy. it better because it's. I like the Biggest having a- difference? Yeah. This is more fast reacting to come back up. So it'll come back up a lot faster. wonder if that's Where why, that yeah. one does not. That one takes No, a it little bit doesn't, longer. yeah. It's more like, I hate to say it, but it feels more like clay. Yeah, Like it real does. dense. It does. Like an airy Where clay. this Did you is- try them, Mark?
Now I tried that one over Mhm, there. mhm. Yeah, so it definitely has a different density, and like I said, this one springs I back like it. faster. I like the spring back faster. Especially if you kind of roll around all night long, it'll conform to you faster. The other one would take a little adjustment time. And then that one also Does this has. have the big It feels bunch of like money off? once This you one's a lay lot more. down, Isn't you're it? still So this going one, a down. queen, you get 400 off as well. Same. I think we'll go with that mattress and that Sure. basic base right there. I think Yeah. that's the most bang for Okay, our buck, so and I kind of like it the best. Right. Babe, Mm-hmm. do you have any other opinions? Which one you? This mattress on that table. So the only That's other the one, the things first to one. Yeah. consider, I guess, Yeah, would be. I like- You like this one better, right? She's got something to tell. Yeah, so the only other biggest difference is they both have 10-year warranties on them. Tempur's known to go 15 to 18 years. Oh, I see. Yeah. Yeah, these guys, I would say average mattress life is 8 to 12 years. They also have a 10 bag, and they're known to go longer. So it's just. Yeah. Yeah, because But they're both, yeah. you know, really good mattresses. They're very similar to each other, other than that it has have the coils. I like the coils in this one though. I like Yeah. this one better. Yeah, I that like feels, it well, better. get the one that feels the best. You're not I gonna, really do. One also is that it cannot be stained or soiled, any pet hair, that kind of thing. So they always recommend a 100% waterproof mattress protector. Yeah. I Because got that'll one of protect your those. investment. You can always wash those, but you Yeah. can't wash the Yeah, do mattress. you Right. throw those in? Some people throw them in. Yeah, Yeah. we've got some bundles going on Boy, too. I got one and it's It amazing. helps that dip and sag, but if As there's long ever as- yeah. stains or anything like that Yeah. ruined your mattress, these guys would yeah. fill in that other 10-year It's amazing warranty. how it doesn't go through there. And how much is that thing? Yeah. And that's the thing. Separately, we're to buy them separately a la carte because it gets really spendy. It's $130 for the mattress protector, but the whole set with Yeah. 2 of the pillows, the sheet set, the pillowcases, is $5.99. But the coupon, I think, if I have it, is $3.50 for the whole set. Yeah. Well, And I these got mine pillows are for neat. $49. My Your this for protector? this. Yeah, The same brand, not the protector. same brand. I don't We know, have but a it few sure other works ones that good. are less. But they don't have that 10-year warranty, unfortunately. Right. Yeah, right. but so yeah, I this don't is think kind of they- cooling on this side because you got the gel back Is it- here. And what I've heard from guests is they'll put this gel pack in the fridge if you have a migraine or you know, a any big cooling on your ice head, pack, yeah. really. I saw And it they've can got one of be- those on TV the other day. Yeah, and you can sleep on this side or that side depending on what feels better to you. And then this comes out if you want Yeah. to make your pillow thinner. Mm-hmm. So you can make it thick or Yeah. thin, and people use this Except for a the travel gel pack, pillow, you know. Yeah. Yeah, they Um, had that on TV. And then the sheets, these are Tencel, which is made from eucalyptus. Even though it feels like Oh. satin, it's breathable. Mm-hmm. That's the difference. Wow, that It's- feels almost like it's the cooling. protector. Yeah. Yeah, it This has one some I like cooling. cooling. Did you feel this? Mhm, To the Yeah, I skin. know That's you very do. nice. So there's those, and I think I have the whole bundle for $3.50. And then we also have this bundle that has the bamboo sheets. And their pillow's more of like a memory foam cooling pillow I also. like this one better, yeah. Yeah. Yeah, that's the most popular one that we have. Enggak, hanya nyakitnya kemana-mana. Enggak, maksudnya Vaksin itu ya? vaksin Kan untuk
Iya, Anak kecil vaksinnya di tapi kita sekolah. percuma juga. Di sini udah 60.000 orang kena penyakit itu. Udah banyak, udah 62.000. Tahu di sini. Jadi percuma juga kalau kita di sini lockdown. Buka aja udah kalau aku bilang mah. Nanti ada Minggu depan kan udah buka semua. Nggak tahu, belum tahu, ya belum tahu. Itu kan nanti hari Selasa dia press konferensi lagi. Iya katanya sih. Iya, memang katanya memang iya. Ini ada zero G. Zero G ini artinya adalah posisi manusia kalau lagi anti gravitasi. Contohnya saat kamu lagi di luar angkasa gitu loh, kayak posisi nggak ada gravitasi, zero G. Terus contohnya saat kamu ngambang di atas air gitu loh, itu posisi tubuh saat zero gravity. Zero Z itu membuat otot itu menjadi istirahat gitu guys, karena dalam setiap posisi apapun semua otot, spine, semuanya bekerja untuk mendukung sebuah pergerakan tubuh manusia. Tapi dalam zero gravity itu ototnya menjadi serileks-rileksnya, senaturalnya, tidak membutuhkan koordinasi otot menunjang tubuh. Dan kita lihat keuntungan tidur dalam posisi nol gravitasi. Oke guys, setuju keuntungan tidur dalam zero gravity? Tidak. Jadi semua ototnya itu tidak perlu bekerja keras gitu. Artinya ototnya itu istirahat. Sama semua, spinal istirahat, core istirahat. Zero Z postur ditemukan oleh NASA. Inilah posisinya zero. Semuanya istirahat. Tuh, relaxnya. Tuh, heart and stomach are slightly below the head. Jadi perut kita, gut, sama ini jantung itu ada di bawah kepala dan kaki. Tuh, pernapasan terbuka, elevate, mengangkat kaki, mengurangi stres di jantung. Spinal vertebra. Nah, tulang belakang decompress, muscle, otot relax, 120 angle. Ini gambarnya. Tuh, pernapasan, no nasal. Tuh, sleep dan relax, zero gravity menyelamatkan tubuh kamu dari tekanan bebannya tubuh kamu. Tulang belakang kamu tidak lagi tertekan, pinggul lepas dari tekanan. Nah gitu guys, baca sendiri deh. Dan ini meningkatkan kualitas tidur ya, improve your quality of sleep. Jadi kalau kalian yang punya masalah dalam tidur, mendingan kalian mulai deh pakai zero gravity. Ini manfaatnya ya, mengurangi ngorok dan meningkatkan pernapasan, meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan pencernaan, stomach, asid, asam perut, bubbling. Nah, ini meningkatkan fungsi pencernaan, mengurangi bengkak di kaki, bengkak di ankle, di persendian. Yang sakit pinggang, yang pinggangnya pada sakit, ini nomor 5. Back pain. Tuh lihat, zero G. Tulang-tulang kita jadi relax, back painnya jadi gak ada tekanan pada back pain kita. Helping to lessen soreness, mengurangi kepegel-pegelan dan ketidaknyamanan. Nomor 6, meningkatkan improve pregnancy. Yang lagi hamil ya.
if you are pregnant, benar kan? Yang lagi hamil, perlu ini, zero G. Dan nomor 7 adalah nyaman ya. Saat kamu lagi main HP, lagi main iPad, lagi main apa, pakai ini, zero gravity. Main laptop, posisi ini nih yang sangat nyaman. Sehingga tidak perlu duduk gitu loh, duduk berjam-jam depan laptop. Udah ya, cukup sekian penjelasan dari Nyai Official. Jadi ingat, yang utama bagi Nyai Official dan suami adalah kenyamanan, bukan brand. Bukan brand yang nomor 1. Tapi kita nyaman gak? Gitu loh, bukan brand. Oke, jadi buat hater semua Nyai Official, oke, coba DM Nyai Official lagi ya untuk terus berusaha lebih keras lagi. Terima kasih.